Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yad mawasim al-ihsan war-ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. الذي عطر الألسنة بذكره وشغل القلوب بحبه لا إله إلا الله هو الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث على صفوة الأديان وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وأزواجه وتابعيهم إلى يوم يلقى الديان. أما بعد، jamaah Riyadul Mustafa muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan kita taati beliau pimpinan Majlis Riyadul Mustafa Al-Habib Al-Karim Ibnul Karim Al-Habib Yahya Ibn Al-Habib Yasin As-Saqaf, mata'anallahu bituli hayatihi, semoga Allah memberikan beliau kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para asatid, para sesepuh, para ulama, para kiai, para santri, santriwati, muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, tak lain dan tak bukan berzikir menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam yang kita haturkan dari awal sampai sekarang tercurah deras kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada ahli baitnya, dzurriyyahnya, para pecintanya, sahabatnya sampai di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau minta bahasa Madura, Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Brazil, tak tahu pada. Makin kok tak tahu. King nyebut kita. Madura lagi. Masya Allah. Ini saya melihat Riyadul Mustafa, dengar ceritanya banyak pemudanya Habib, kata Habib Yahya. Cerita di rumah, Masya Allah, ternyata benar. Pemuda-pemudanya semangat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya naik bini juga banyak. Banyak saya bini biasa laki engki. Saya pemuda, Masya Allah, semangat. Saya sepo kamu saya tuan nikah. Capok corona. Makan semakin dia banyak ranteh daripada banyak duden. Nah, kebuktinya semakin. Solawat banyak saya dengar dah. Saya watua kamu. Tedunge kamu. Eko bura. Ada. Neka gara-gara kolesterol nika. Coba norok solawat. Berkat solawat corona. Elang corona. Elang tak elang. Elang makai bisi saya pesen nak gemet semakin. Elang, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan solawat saya pernah membaca, Abdina pernah baca dalam satu kitab yang diceritakan catat sarang santren Al Habib Saleh bin Munsin Al Hamid tentang solawat nih kawan. Tentang solat. Kira-kira kayak semangat nampak ketondu nih kak. Ongguan nih kak. Mau semangat rosaki nih kak. Mau tak semangat pleman bula. Kibon jangan malela star ya. Ada suatu cerita tentang solawat nih kak. Boleh saya baca deh kisahnya Al Habib Saleh nih kak. Habib Saleh pernah cerita, Bu, yuk, ngeding,
Habib Saleh pernah bercerita, kana fi Aden rajulun yasta'jir bait rajulan. Ada di kota Aden. Aden ini kayak kota Yaman. Oning kota Yaman sampean? Kamu mah kota Yaman nih kah? Mun kota nyaman oning? Kamu masih nyaman nih kah? Berek. Kamu mah berek nih kah? Ampun, tak saya sebut bahaya nih. Jadi pemuda-pemudi Datul Mustafa tak solawatan kantor ki. Solawatan ke berek ki. Bahaya nih kah? Di kota Aden, di Yaman sana ada seseorang bai'u halwa. Penjual halwa nih kah mun bahasa Indonesia na permen. Mun bahasa Madura na manisan. Ajual manisan ngontrak compok iya ada nih kah? Terong buka toko beda orang geduin compok beda toko tak yang kui sebelah nih kah? Subhanallah endi angan-angan punya kemauan nyewa toko nih kata bang tak yang kui sewa nakah? Datang assalamualaikum waalaikumsalam Pak tak langkong engki abdina toro nyeba neka nyewan neka compok neka toko beda kamar setung beda jeding ah cukup si abdina tak keluarga kebena Pak abdina jual neka halwa manisan malai jual goreng-goreng. Oh ya sudah silahkan. Berapa tahun kamu mau? Ya 3 tahun lah. Boleh. 3 tahun senapa kontrak? Selama 3 tahun sewa rumah. Kula kunna buka tempat nikah. Bai'u halwa nikah. Ki manisan, permen macam-macam manisan nikah pun. Mau ni Arab benih manisan kada semakin saya buntu Indomaret benih. Tapi manisan yang dibuat dari gula. Kamu apa bahasa nikah? Kata gulali nikah paham? Tutul, gulali, pokoknya macam-macam manisan, jenis manis nih kah, coklat, nih kah banyak ya Arab. Jadi mau nih Arab di Yaman, Hadramut, mau acara pengajian nih kah, banyak macam-macam manisan nih kah Pak, manisan macam-macam yuk. Orang ini kah jual nih kah, buka toko nih kah, king bonare, mun jual nih kah orang ngasolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak pajan debuna halwa sallu ala Nabi Muhammad. Halwa sallu ala Nabi Muhammad. Ayo permen solawat kepada Nabi Muhammad. Permen jadi orang saya jual permen nih kah, jual permen ambil suruh solawat orang saya ambil nih kah. Benar kah nih kah. Kulaku yang siang sore malam jangan saya orang tetangga hari apa orang dia. Kopeng bule mak jele. Benar. Halwa sallu ala Nabi Muhammad. Halwa siapa ini orang ini? Duh tak kuat bi kopengnya tak kuat karena tak biasa tidak biasa solawat sama Nabi Muhammad tak betah tak pernah kopengnya tak pernah ngiding lagi solawat akhirnya tidak terbiasa beci nih sukuni sallu ala Nabi Muhammad apa wala jual lah halwa permen selesai. Tapi benar akhirnya selama 1 bulan tak kuat nih kasih dicompok nih kah. Rami melolo orang nih kah. Halwa sallu ala Nabi Muhammad. Sampai di niatan wis lah. Besok engkau lastari haji Paleman putus kontrak. Tak usah nyewa lah iusir bingkok. Tinalah 1 bulan dah bonus tak usah majer. Berbek kentang kuping dia. Ngeding kuping saya ini sudah berbeken rame ambil solawat opo iki katanya. Akhirnya subhanallah besoknya berangkat haji ke Baitillahil Haram, tawaf, kemudian sa'i, Arafah, lempar jumrah sampai akhirnya ziarah ke Madinah. Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah tatkala lewat di makamnya Nabi Muhammad sebelum ke Raudhah kan lewat makam dulu. Ada syubak itu cendela. Beda cendelo nika orang lebet pas ngeding tepak atua dia dan makam nika taro atua. Kayak tapi tak oleh semakin bireng Wahabi terus jahat terus torik jalan. Tapi orang yang sempataki nika. Sempataki atua. Subhanallah. Dari dalam makam Kanjeng Nabi Muhammad neka ngeding solawat tak orang saya jual permen neka. Halwa sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Halwa dalam makam Kanjeng Nabi. Tak kerjut orang neka mak beda aku enggak oning riang kok dia tang suaran saper ya. Kok ero iki suarane sopo iki. Didengarkan lagi.
halwa sallu ala Nabi Muhammad. Pas ngeter Pak ate nika. Ya Allah, suara tetangga nang kok depak dina. Apa ngakui speaker? Tak usah speaker lah mbak nika. Mikir peleman, beli pole ke hotel, beli pole ke tempat nika, terus ngeding. Akhirnya pulang daripada haji, datang ke compoan orang sing kontrak nika. Itu pun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Jadi napa boleh pun keluar gi semakin gi, ya usir bi sampean tak oleh jual. Bener kak dinto Pak, nyon sepora saya benyak. Beda napa? Semakin sampean tak panapa jual kak dinto pun. Kak dinto tempat silahkan sampean jual. Jual kantok sampai bila sekarang pas sampean nika compok hadiah ke bayi sampean tak kerja buat apa beri sampean mau ngamuk sebelum haji sampean jangan bula ya saya suruh keluar mak semakin sampean beri nika compok gratis ke bayi abdinah toko ini kok dihadiahkan kepada saya kenapa pas ada bu ternyata abdinah ngiding solawat panjenengan dari dhorihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawat tak orang ini keluar Pak. Jadi sampeyan mun tepakna jual cilok-cilok. Baca akhila nikah ungguan. Siapa tahu sampean pas lebet compon orang, Pak kanto Pak gratis nikah. Cilok kasih gratis. Di malah gemet bangkrut sampean. Bakso. Siapa tahu? Basya angku nikah cerita angkuan nikah. Bakabaya kella. Ajual apa boleh ayo. Rojek. Gelok. Ayo mon. Ayo apa lagi jual apa? Kelampi semua. Cek sempak jual sempak cek kembali solat Nabi Muhammad ampun. Bahaya nikah. Tak usah. Kelampi solat. Siapa tahu laris dagangannya. Bayangke beb depak solawat depak. Ma minkum min muslimin shalla alayya idza mitu illa ja'ani Jibril faqala Jibril ya Rasulullah fulan ibnu fulan yuqri'ukas salam. Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah aku meninggal beda orang muslim solawat melainkan solawat datang dengan malaikat Jibril ya Rasulullah. Neka beda bapak, beda kiai, beda habae, beda pemuda, beda golongan neka kirim salam dekat ajunannya Rasulullah. Sebut asma sampean tung setung. Fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Napa ada benar Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh." Buat engkau keselamatan wahai Jibril dan juga kepada orang yang bersolawat keselamatan, rahmat Allah, barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hadir solawat kapi mantar barakah. Amin Allahumma. Masya Allah. Kompola panjenengan ikat di tempat merupakan suatu hal yang luar biasa. Tidak bisa ditandingi oleh apapun. Pernah Kanjeng Nabi Muhammad abri oneng dekat para sahabat paling afdolnya ibadah. Tentunya mun asolawat nikah pasti nyebut namanya Allah, nyebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad. Nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada bu. Apa ringin oneng dekat sahabat dah. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min tunfik adh-dhahab wal warik min an talqaw aduwakum fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Paham? Belum? Jelas lagi. Mau ngucap saya paham tahu saya jelas lagi. Tina pelanceng sekali. Pernah sahabat di hadapan Nabi Muhammad duduk Kanjeng Nabi mengatakan, "Hei sahabat, apakah kalian mau oron paringin oning dalam satu amalan ini yang lebih afdol dari amalan-amalan ibadah yang lainnya?" Saya tentu nikah setelah sewa wajib. Amalan apa yang paling afdol ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya itu amalan paling afdol. Selain salat
sewajib, selain puasa Ramadan, selain sedekah zakat, selain haji, beda boleh saya lebih afdol. Amalan nikah lebih afdol, lebih baik dari amal-amalan kalian. Mau saya kasih tahu? Katanya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan sampean derajat naik derajat sampean. Mau ya Rasulullah. Dan lebih baik daripada engkau berinfak sedekah emas dan perak. Mau ya Rasulullah. Bahkan amalan ini lebih afdol daripada kamu bertemu dengan musuhmu kafir nikah, tepang kibir yang kafir perang. Tadribuna a'naqahum, kamu memenggal kepalanya atau mereka memenggal kepalamu, dalam artian jihad fisabilillah. Lebih afdol ini sian. Lebih afdol nikah poron sampean. Qalu bala ya Rasulullah. Iya mau Rasulullah, mau. Apa itu? Apa amalan nikah? Zikrullahi azza wa jal. Zikir kepada Allah Subhanahu. Kira-kira panjenengan banyak zikir lah, napa banyak nganggur lah? Banyak gama? Seni bini banyak zikir lah, napa banyak sanrasan? Ya tak todus yo. Sanrasan cek banggan nah. Todus yo. Tak usah jawab lah, oning lah bula. Biasa rek bini nikah sanrasan. Pon ki. Jawab kian gejan. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Itulah pak ya reng kanto nikah reng muncar nikah. Ada todus sah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula sanrasan. Tapi tetangga setung nih. Ki, aku lek sampel tetangga nih kayak gula kapi pun. Ada sanrasan nih kak mau tak sanrasan tak sedek beb. Apa nak tak sedek? Sambel tak sedek. Colom sampean tak sedek. Mau candeng laki setelah kopi tak ngakui udut nih kak celok beb. Nih kadang laki. Makan reng laki tak sanrasan ketotop bi rokok mbak. Coba sampean arokok yuk. Cek rokok sini aneh nih kak. Hah? Cek rokok sini aneh. Rokok apa sampean biasa? Pak rokok apa pak? Sampurna. Surya. Sini bini arokok napa biasa? Pon, kalau saya sebut bahaya nih kak. Disensor. Rokok saya lain baik. Zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak paham? Ini amalan lebih afdol. Zikir gampang zikir nih kak. Sampean tedung zikir, sampean jaga zikir. Bisa tak? Bisa. Makanya ada seorang laki-laki, seorang umat Nabi Muhammad masuk swarga king nyesel. Sampean boleh tanya, swarga bagus tak bagus? Mapan tak mapan? Bagus tak bagus? Terus masuk swarga napa bunten? Oning swarga napa bunten? Siapa sih oning? Oning mate gelu marolening sampean. Man la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Swarga nih kebu. Yuk pak, ayah anak pemuda. Surga mala ainun ra'at. Mata tak pernah melihat. Sampean nengarin apa sih bagus kanto? Pantai kak mana kasih terkenal Banyuwangi nih kak? Pantai apa? Pantai nyong-nyong apa? Sejelas lah. Pantai apa? Pantai Bum. Mapan tak mapan? Turis dari man kak man. Bidadari nih kabib cendong ngeruah bidadari. Mari kang bengkang bahaya ya. Cedek kur ya. Solawat sampeyan saya minggat benih corona saya minggat nih. Pantai Bum, pantai wes indah luar biasa dengan vilanya. Swarga lebih bagus dari nikah. Sampean ngedi ngagi cerita-cerita tak kakek tahu mau nek Jakarta lek, gedung ngagi teki. Orang kadin-radin mau boleh ketemu artis kakek minta tanda tangan man. Swarga lebih bagus daripada nikah. Wala khatara ala qalbi bashar. Sampean bayangake si paling bagus pon apa heuy? Surga lebih bagus daripada nikah. Nikah mon orang masuk swarga ki nyesel, Pak. Bu, paham? Paham yuk? Beda orang masuk swarga nyesel. Lu mak bisa, Beb. Engki.
Napa dibuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Orang munlah masuk ke dalam swarga, ada orang yang nyesel, melainkan ada satu golongan umat nyesel munlah masuk swarga. Apa? Lambe dunya bedebek to saya luang tak pernah ke berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sampean la ilaha illallah subhanallah dan ini menaikkan derajat sampean. Paham tak paham? Nikah swarga ayah akhirat, Bu. Pak, swarga akhirat. Swarga dunia pun. Nggih swarga akhirat ki. Swarga dunia. Apa surga dunia itu? Napa? Napa? Hah? Al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Ya Allah, jangan ada jomblo ya kata orang nikah. Lah kata ya Allah nikah. Ya Allah, tak jumpa baju ya Allah. Kabin jong. Tak jumpa baju sampean ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh ngocak ke sampean. Beda orang akabin nyesel. Beda. Nyaman beb. Nyesel lama lah tak mulai lembek nggo kabin nggih. Kakek dak remah kabin. Beb alhamdulillah beb. Kabin bula. Keng bula nyesel beb. Can bula polan binin cereme tak ada remer ya. Ara apa cereme bin kakek. Bunten beb. Bah, terus. Ara apa terus? Gegirin melolo. Beni beb. Ana apa mau tak mulai lembek. Bula dia kata kabin beb. Ya Allah, jangan boleh sampai kata itu. Sampai seperti itu. Iya beb, Masya Allah. Saya kabin setung nyesel, mata kabin dua jangan. Beda. Beda saya kabin dua kan tau. Bojo loro. Siapa banyak pola sampean ki? Banyak. Ada Habib kira-kira Habib? Hah? Habib ngasih kode. Dan tadak, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kabin dua nyesel, mata kabin pak ya. Apa mentero surga dunia? Ini kah surga dunia nih kah? Surga dunia. Bagaimana dengan surga akhirat? Derajat sampean nikah beda. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi udkhul jannah bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum." Wahai hambaku, ayo masuk surga, sudah semua divonis, kamu neraka, kamu surga, neraka semua, si neraka melebu, kare saya masuk surga nikah, ayo hambaku masuk surga, waqtasimuha bi a'malikum. Kalau sudah masuk surga, bagi-bagi menurut amal sampean. Si atas ya si atas, si bebe, si amal lagi ke orang ya paling bebe. Saya amal tak niat ya paling bebe. Makai bidadari lagi beda nih kah? Saya paling atas nih kamu nginom aing ya Allah katanya dalam suatu riwayat sampai aing nih kan ngetela Bu. Oning sambian. Ngetela dari tenggorokan Nabi bidadari nih kah? Nginom aing ngetela, nginom susu nang ngetela. Paham? Bobon tak nakoen sambian semakin gi. Beri nah kan. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak terlintas di hati mun sampean mikir puh nakoen nih kakak kuntilanak nih kaki. Semakin sampean bertanya bodoreng bini ki Radin tele orang ngetelak potina Radin apa tak Radin napa su celeng tak ngetelak sekali bodo sepote keng tak ngetelak orang bedon kendel nih kak tebel kada dempulan nih nah nih kasih bahaya palsu nih kak makanya sampean mau ninggalin ring bini cek dari jauh semain nih kak mun orang ngetela Radin nih kak potena alami nih karumus ki cek beritahu yang lain paham neser nih biniin ki tak baju ki glowing beb oleh gila pamnololo mun aslin nah kata aspal selalah kasar ki nah ini hanya permisalan saja. Paham nggih? Oh, mun swarga saya paling atas bidadari Radin, Masya Allah. Radin luar biasa. Saya paling bebe ya lain. Ya saya paling bebe ya lang celeng bidadari napa oron sampean. Ya beda derajat. Memang kan sampean mun tero swarga debuna Kanjeng Nabi minta swarga saya paling atas. Alhamdulillah. Depak ka magla. Ba bidadari tadi. Tepak swarga.
Di sorga ada seseorang umat Nabi Muhammad lah masuk surga gigi nyesel. Saya orang nikah orang saya setiap harinya nganggur tak guna akibat tu nikah zikir kepada Allah Subhanahu. Makanya banyak daripada orang nikah kiai ulama habaib kelas-kelas nikah dia kadang neguk tasbih. Dia kadang tasbih namun lastare ekebe kantoh. Nikah benena, nikah benia gayaan nikah, kebe zikir nikah. Paham tak paham? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nikah derajat Pak naik 1, 2, 3, 4 sampai tinggi. Derajatnya gara-gara sholawat, gara-gara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu orang ini orang nikah entar dekat saya mana Abu Muslim Al-Khawlani. Siapa namanya? Abu Muslim Al-Khawlani neka cerita aki sekuni neka adalah tabi'in. Sera? Tabi'in neka sera? Tabi'in santrena sahabat. Sahabat santrena Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi sarang sahabat setung zaman, kemudian Kanjeng Nabi sobung omor, beda orang selahir nekanya mana tabi'in anak sahabat santrena sahabat. Abu Muslim Al-Khawlani ini kan wali Pak. Tabi'in king wali luar biasa. Beda orang minta amalan kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Ya Imam, ausini ya Imam. Pada ngaki boleh wasiat wahai Imam, ayo wasiat aki abdina tero amal ibadah nikah. Apa debuna? Uzkurullaha ta'ala ala kulli hajarin wa madarin. Atau dalam riwayat ala kulli syajarin wa madarin. Dikir cong dekat Allah Subhanahu wa taala, cek lepas kakek dikir di atas bumi baik di bawah pohon atau di atas batu-batu cong. Dikir kakek dekat Allah Subhanahu wa taala. Qala zidni tambah lagi tambah. Mun cuma dikir gampang. Gampang tak gampang dikir. Halo? Halo? Muslimin, muslimat. Selonjorat. Ngantuat ada lah kening corona ya. Ada kita kening serang corona lah ya. Lah lemes kapir ya. Paham tak paham? Ki ampun mun paham pun tak saya jelas lagi jangan paham. Apa jangan boleh? Ki belum cerita nikah. Abu Muslim Al-Khawlani beda orang minta wasiat. Ya Syekh, Imam, saya wasiat. Kamu zikir kepada Allah dimanapun berada, di bawah pohon, di atas batu-batuan, jalan, tidur, zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, gampang itu, mudah sekali. Zidni, tambah lagi. Ngapa dia buna? Uzkurullaha ta'ala hatta yahsabakan nasu annaka majnun. Zikir terus sampai orang nikah ngira aki sampean gila daripada banyak zikir. Paham? Makanya cinta dengan gila itu beda tipis. Paham tak paham? Cinta dan gila nikah beda tipis. Mon orang cinta banyak nyebutnya mana orang yang dicinta. Bener napa tak bener? Laras, wow, sini bini. Mon tapang kibik kancana, sapa iku lho Reni? Roni awakmu, Roni. Saya sebut Roni melon. Beda Roni. Hah? Ini Rono ini namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Eman kak man cerita Roni melolo. Oh kak Roni, kak Antoroni. Kina bangki. Bukti daripada cinta. Kalau cinta sama Allah menyebabkan orang tersebut gila. Apa gila tersebut? Tidak ada di pandangannya dia selain Allah Subhanahu. Karena cinta membuat gila. Maka sampean mun cinta ke manusia, gila sampean gila tak beres. Mun sampean cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta sampean, gila sampean hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang beda wali majedub, oning wali majedub sampean. Neneng tok pan zikir tok. Ada orang dungaki zikir melolo. Karena kecinta sama Allah. Setiap harinya lisannya karena Allah Subhanahu wa taala bergerak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Nikah Abu Muslim Al-Khawlani. Sudah, sampai kamu dikir ya cong, dikir sampai reng-reng mau ngocak kakek gila gara-gara dikir. Masya Allah. Akhirnya dipraktekkan. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani jalan sarang sahabat, sarang santri-santri nah. Jalan dikir, melolo dikir ke pasar, dikir kanto, dikir. Orang ngocak ya cong. Are orang gila dah. Mata buambu. Colon mak bibi melolo tak buambu. Orang yang saya colon nih bini saya bibi melolo san rasan ini kering killer ya. Paham yuk? Hahaha sampeyan nih ke saya ki. Akhirnya orang killer jangan. Aru tak buambu ya apa ngocak apa ya. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ngucap apa ya hadza laisa bimajnun. Arya bener gila. Mun orang dikir melolo dia bener gila. Walakin hadza dawaul junun. Dikir neka obat renggi. Maka sampeyan neka ya cek dikir malah tak ki. Sampeyan saya ngocak ki bener bula. Buktinya semakin waktu ada corona dan selesai corona sekarang dikatakan apa sih? New artinya baru, normal artinya baru normal. Sampean ki buru normal, mendalam be sampean ki kan bener bula saya ngocak. Salah ki pemerintah salah ki bula, mulai lambe bula normal nih kan. Saya tak normal loncengan. Mangka dalam beri nih kan sebelum pasaan nih kan saban punya loncengan nih kan. Seneng lagi Habib nih kan. Lockdown. Ada bangkrut Habib kiai nah. Tutup rekening saya Habib kemarin Habib. Pakai mobil lah ada jual Habib pula. Untung sak sertifikat compok tak jual Habib pula nih kan. Kening makan ayo jeng bi Habib mari jauh dari Jember ke Muncar nih kak, buat jalan, terabas nih kak bon, buka keran bohol nih kak, abis tutup nih kak, ya begitu, itu adalah obatnya gila katanya. Abu Muslim Al-Khawlani dari saking dikira banyak sekuni, neka bede karomat yang luar biasa. Dalam riwayat Abu Muslim, dalam riwayat lain adalah tabiin yang lain. Aperang pak, aperang antar satu daerah namanya Bahrain. Bukan negara Bahrain sekarang, bukan, tapi ada suatu daerah namanya Bahrain. Bahrain neka ditengahi oleh tasek atau selat. Ada pulau, kanto pulau, perang. Antara perang ke suatu daerah menyebarkan Islam, beda sungai lebar, tak bisa lebar, kapal sobung, perahu sobung. Akhirnya apa? Akhirnya ada meriah. Ya Abu Muslim, bagaimana nih tentaranya kita ini tidak bisa lewat? Tentara Allah tak bisa perang, tak bisa nyebar lagi Islam. Adu'a Abu Muslim Al-Khawlani, ya Allah, nahnu ibaduk, kami ini hambamu ya Allah. Wa ahiba'u nabiyuka, dan saya ini adalah kecintaan daripada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datang untuk menyebarkan Islam, untuk memerangi musuhmu ya Allah. Mun bisa selamat agiab dinanikan nyebreng. Dia Abu Muslim setelah doa diamini dengan para sahabatnya, kemudian langsung ayo bismillah jalan. Jangan orang saya budi bah lagi lah Abu Muslim dia tak ngakui kapal jembatan bismillah jalan dzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan begitu yakinnya dan dzikir kepada Allah nyebreng nih Pak sungai nih Kak. Sampai para det Pak caan tentara musuh nih Kak Abu tak kerjut area siapa ya? Mak bisa kenapa berjalan di atas air nih kak? Jalan di atas air siapa ya? Abu are bener manusia jin dia. Wilayah nyerah bayi nyerah. Ya sudah kita iman, kita norok lah apa karpa. Subhanallah ditalkin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Berkat dzikir nyebreng sungai, tak ngakui jembatan, tak ngakui kapal, tak ngakui panapa. Karena apa? Karena sibuknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu sampai jadi keramat. Paham tak paham? Beda cerita abdina nikah oleh dari kanca monduk. Entah ini cerita ini nyata atau tidak, tapi sepertinya nyata nih ya. Ijazah abdina ibri ijazah. Tapi insya Allah ijazahnya semakin malam spesial. Paling ngaki ijazah dekat sampian. Poron tak poron? Poron tak poron? Napa ijazah nih kah? Napa ijazah nih kah? Meriah poron tapi tak oning kelepon sampean kelepon tidak islami jangan mangke
ijazah nika mal amalan kirtikir separengake langsung dari guru supaya nyambung sana ta sampean, nyambung ke bule, misalnya nyambung ke abah bule, ke kakek bule, terus begitu sampai nyambung ke seendik birit nika, makanya langsung depak. Boron tak boron? Ongguan nika. Suatu ketika beda cerita kanca bule beda beb lambek beda reng jebe monduk ke Madura. Pulau Madura, Pulau Garam Madura, orang tak endi. Lah abid nika beb, abid monduk terus Peleman. Tapi nyaman orang tak endi, bapak reng tak endi, ibu reng tak endi. Cuma ngebule nika ke kiai nika. Ki belajar kayak ngebule ke kiai selama beberapa tahun terkerong. Terus Peleman tak endi obeng. Kiai abdina Peleman tak geduin obeng kiai. Jalan ada iuji sareng kiai na terus kaki terus. Engki kiai esto tapi sampean ridho kiai abdina Peleman nika tapi beli boleh. Bo ridho kok cong ridho. Neser kaki kerong kering tuana engki kiai. Teki cong mulai kaki cong. Ajalan. Lambek sobung jembatan Suramadu. Sobung kieu lambek. Bedena penyeberangan kapal feri nyebrang. Tapi kiai boleh tak kudu nobeng mau nyebrang kapal feri nih kah pasti tarik tiket nih kabdina tak geduin kakek beri apa parengen bingkok cong amalan kiai kayak ngebaca ya kiai ya sudah kakek mun macaria medem mun depak ketase macaria medem nyebrang cong kiai akhirnya parengen amalan apa amalannya cabai merah, cabai biru, cabai merah, cabai biru. Itu cong. Tapi yakin nih kak, santri nih kak. Dan kiai ini ngempet dalam hati nah, maklet tompes kian kiai ini. Akhirnya mangkat ongkuan nekat nih kak. Mangkat kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam, siap tasa acolon dari Madura nih kak. Sampai depak ke dermaga, tuh nepak feri tadi. Ya Allah, tang kiai beri ijazah. Madem sedih entase, mocak Bismillahirrahmanirrahim. Cabai merah, cabai biru, cabai merah, jualan. Oh, tahun ini kon jualan nih sambil medem nih jualan cabai merah, cabai biru, sampai depak ke Surabaya subhanallah melak. Lu mata ya tas aing lah kok. Subhanallah, Madura pun jauh. Madura pun jauh. Nyebrang nih kak. Sebenarnya Peleman, nak kanak nikah Peleman kerong keibunan apa Peleman boleh. Ngebayur sayuran terus di kiai nih kak. Can kiai nih saya mikir apa? Ya berapa bulan tentang santren ya. Ada apa? Hujan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nika ucen la lober nika. Nika bani apoy saya turun nika. Nika ki aing nika. Takok luntur yu. Anten takok bedan luntur. Dadi mon emon sampean. Dadi moskimos. Ya mon bedan luntur. Kan to aman. Aman, kasa aman kasa. Ongguan. Aman mun kebebe terop nih kah. Saya budi neser. Pon ki beriklan. Oh cenambu marin nih kah. Ngetes nih kah ngetes sampian. Sampian nih kah melare lastare maca cabai merah cabai biru nih kah kening aing nah benten nih kah. Mun saya kening aing tak mempan nih kah. Cabai merah cabai biru jan. Mari can kiai ini, lah sebulan dia ada emat yang santri apa keng tak beli boleh ke penduk subhanallah beli boleh ke Madura nih, kak maca boleh cabai merah cabai biru sampai depak ke Madura pas Peleman ke kiai nah ngibayur sayuran, alhamdulillah kiai abdina ngiba pakis ngiba neka masya Allah sekelangkong cong kok tanya cong engki kiai sampian ria kakir ya mole ongkuan ada esto kiai abdina ada maca kaki anak apa kiai ijazah ruah cabai merah cabai biru engki kiai ajalan ya atas aing sampean ajalan kiai can kiai ini padahal kok dia kerja can kiai tahu kuan ijazah cong ijazah bi kaki cong maca cong maca can subhanallah kiai beda sayuran ke ajunan kiai subhanallah berkat keyakinan nak orang nikah dekat kurunna akhirnya bisa melewati selat madu ki sampean mon poron neka ijazah cabai merah cabai biru ijazah aki ke sampean semakin ki poron tak poron cabai merah coba
cabi bose bareng mun pedot cabi merah ki mikir kok selelep sampean cabi merah kira-kira neka sampean toro nyoba tak toro nyoba jangan toro ijazah betak kira mau nunggu mun sampean yakin teki sampean entar manen jauh-jauh cetek-cetek wae iki nyoba bismillahirrahmanirrahim caan habib cabi merah cabi biru coba ajalan mun sampean terselem ya sudah nasib mun berhasil paringin kabar boleh lagi atau nyoba lagi ya boleh bulan sampai semakin boleh kita bak nyoba takut terselem boleh nih kak asli nih kak tapi ini kak cerita nyata nih kak cerita beda riwayat yang lain bukan itu tapi suruh nyebutnya mana gurun nah itu riwayat yang lain tapi saya boleh saya ngeding nih kak yang sanatnya nyambung gini kak cabai merah cabai biru nih kak tak mau nyambung kak emas sanat nih kak sampai semakin nyari boleh tak mau nemu nih kak kisah penting sampai mulai yakin cabai merah cabai biru coba ke dalam jeding gitu mun bisa mancing ya atas aing ini kan berarti sampean mulai berhasil mun sik keselem cek beri kabar saya lain paham pulang tak berhasil kok lah nyoba beri berhasil cek tak berhasil kata tangkun apa ada aku harbib carpak habib ruajan tak carpak kok gue nih cerita nih kebelah oleh nih kak paham tak paham nih kak cerita nih kak cabai merah cabai biru pon nih kak pon ijazah kesampean terserah sampean ngamal lagi oleh tak ngamal lagi oleh lagi bib disahkan nanti ijazahnya bib kalau bisa bib habis gini praktek coba sekali-kali Radul Mustafa kalau sudah berhasil kabi kan siapa tahu Radul Mustafa solawatan di atas laut Allahumma shalli ala Muhammad siap bib Habib pemikir Habib Arya bujur marin Radul Mustafa ya numpak perahu tak usah perahu ya langsung dia sini bini langsung kata nyiblorong nyiroro kidul nih kan bisa jalan di atas nah, nikah berkat dikir kepada Allah Subhanahu wa taala cerita-cerita seperti ini masya Allah yang saya dapatkan nikah nomor 2 Rasul alaihi salatu wassalam pernah apesen dekat sampean nikah saya paling penting pak inti daripada kita sholawat nikah male oning agak saya dekat kanjeng Nabi malah loyo nikah halo biasa pak jon malam nikah jon tegang bener jon loyo selale wah nikah saya sholawat nikah paham nikah paham tak paham kenapa boleh mereka ngakan kok embik sampean kudu semangat beda saya ngakan kok embik gila nikah banyak kenapa tak banyak sate embik beda sobung tak oleh kupon kok kering beri siapa saya korban nih kak beri saya korban Riyadul Mustafa polanya belimbi ada sepelah Monsoro minta berkatan sampean beb ada berkatnya beb Monsoronya bengembi ada saya nyumbang bahaya ya sampean pernah ngiding nggak ya Pak Bu pernah ngiding lambek nih kadang tua pernah ngucap cong mun orang yang beli korban ku laku akhirat nih kan numpak korban lewat Siratal Mustaqim pernah ngiding tan sampean kapan itu Abid Ki Boro sampai boleh tanya ini ya pernah ngiding tan cara yang sepuh sampean mun lugu laku mun orang korban pasti numpak embi untuk masuk ke surga gini apa bunten mun sampai embi injet kecut pula dopak ke surga riani main pernah men hah nikah beda hadis nikah napa dibunda kanjeng Nabi azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum mun sampean korban serajembin selempo sebagus anapa ya Rasulullah fa innaha ala sirati matayakum deki mun lebat sirot neka tumpang na sampeyan paham tak paham beri saya korban gelek terakhir nih kak ayam mutasyrik gelek saya terakhir laku sobung mun laku nih kak beda saya terus sodako langsung Radul Mustafa nyebelimbi laku tapi tak bukan korban sudah sodako sudah
Karena terakhir tadi beri beden apa punten? Saya ngucap sobung nih, saya tak korban. Terus sampean apa? Ya menerima kupon, Bib. Bendene sampeannya ben tahun gini. Kecap, kacang, mentega, tusuk sate, bumbu rawon nih kan bendene sampean nih kak. Apa mak siap-siap pola mak daging bi depak ke jompok. Kira mas angki. Angki sampean nih kata saya kebala. Dak remen nih kesampean saya numpak jeruk, dan saya numpak ambil ke Siratal Mustaqim nih kesampean. Nah, nih kak. Nah, intinya kita sekarang solawat kepada Nabi Muhammad. Otomatis cinta tak cinta ke kanjeng Nabi. Cinta tak cinta? Ongguan apa tak ongguan nih kak? Mun cinta ke seseorang otomatis sampean nih kang mengikuti napa bunten? Matorok napa bunten? Beda nak kanan sampean yuk mun tak percaya kayak laki seneng ke pemain bal-balan nyaman Ronaldo. Kalau kena Roni. Akhirnya nih kak. Ronaldo kalau kena Rona kan tak pantas. Indonesia Roni nih kak. Cinta ke Ronaldo. Kira-kira potong nanika papaden apa punten? Papaden apa punten? Papadu 2000 gaya bajunya kelampi nomor petok. Apa nomor petok itu tahu sampean? Apa nomornya? Togel. Apa? CR7. Apa CR7? Tak tahu. Yang penting boleh no. Gayanya seperti ini, misal dengan nyendangnya dan lain-lain karena cinta. Itu orok kapi. Makin ngucap apa itu orok? Enggi. Pada mun orang cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad, tingkah lakunya Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad juga dipelajari dan diamal. Mun sampean terus selamat, oning patorok, mumpung masya Allah banyak kiai, banyak habaib. Alimu auladakum ala thalathati khisal. Anak-anak sampean yuk, Pak, anak-anak sampean ajari 3 perkara nih kah. Mumpung sampean solawat, maklip solawat sampean manfaat. Bener tak cuma solawat tok sampean depak jompo apa tak tahu can Habib pemok ngamuk menoloh. Apa can yu can Habib gelap pola bersih tak hadir. Apa namanya Jamaah Radul Mustafa sakit. Apa yu can Habib? Tak tahu kok Habib pemok ngamuk. Ada manfaat sampean. Teguk nih kata lo debuna kanjeng Nabi. Alimu auladakum ala thalathati khisal. Ajarilah anakmu 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum. Cinta kepada Nabi Muhammad. Ajari cinta sama Nabi Muhammad. Kini anan sampean apal nyaman Mobile Legend nih kah? Banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Lah taruhan lah anak-anak dia sehadruan main Mobile Legend sudahlah. Kita dapat angki. Ayo pada Habib ya ada ayo kikirin bi Habib nanti. Main Mobile Legend ya tahu hafal ini namanya ini. Seni bini oni. Musim kembang, masya Allah kembang sih warnanya kan namanya ini. Tapi siapa nama kanjeng Nabi Muhammad? Ya Nabi Muhammad bin siapa? Bin Abdullah bin siapa? Tak tahu lah. Apalah setung melolo. Kenapa tangki? Nyata tak nyata? Sudah mulai tidak cinta, hilang sudah namanya Nabi Muhammad, namanya sampai nyaman anak nih kah? Tak nyaman nama Nabi Muhammad mau lambok orang kuno, orang lambok nyaman Muhammad siapa ki? Mau semakin nyaman saya anak kanan sampean. Roni boleh. Aduh lah kening melolong kok jangan Roni. Tak tahu saya ngocak saya. Lahir Beb pas musim corona. Nama siapa? Abdul Covid jan. Badan nih kaungkuan. Nyaman namanya Abdul Covid. Bula tak kerja nih kak. Pas kebetulan beda guru bula sedari Yaman ke compok. Bula gelak dibit nyong HP. Guru bula pas neku. Beda apa jangan guru. Nih ke guru. Dak remah ya. Reng Indonesia pancen goger ya. Bener yang meduret dok. Reng Indonesia goger. Anak lahir tepan corona kan COVID-19. Nyamain Abdul Covid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah jan.
Abdul nikah hamba. Hambanya corona. Tak harus beres orang ria. Itulah. Insyaallah kuwan orang ria. Abdul Ghafid. Lahir bini nyaman Siti karantina jan. Apa mak nyamen Siti karantina yuk. Abdina tepak netar ke Malaysia tepak hamil beb. Terus bula peleman karantina 14 hari 2 minggu. Nah tepak bajen lahiran pas lahir tepak karantina bula terus nyaman siapa? Siti karantina kan. Masya Allah orang gogong kuan dia. Tak depak boleh pak otak ni tak depak. Aduh orang kada raper ya. Orang muncar beda. Banyak nyaman karantina nih kak. Ya lok siapa deki ya lok Siti. Budi apa karantina? Tak nyaman dia. Todus anak sampian. Tuh, kok nyaman karantina? Karantina. Kan senak kan anak laku. Dul Covid. Kan tak nyaman. Hah? Akhirnya apa punten? Senyaman Abdul Jalil, Abdul Ghaffar. Saya Abdul Ghafid. Kan tak saya. Pas potongnya kata ulama aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ceramah pertama disebutkan oleh Ustadz Abdul Ghafid. Kan tak saya. Saya. Ceramah pertama Habib Abdullah bin Ahmad Sahih. Kena punten. Ceramah kedua oleh Habib Abdul Ghafid. Kan tak saya ini kasih tak mata nih serganan. Nek kasih bahaya. Hubbi nabiyikum, cinta sama nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta sama nabinya, semua bajunya ditiru nabinya, namanya ditiru, semuanya ditiru. Wa ahli baitihi, dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Saya keluarga Kanjeng Nabi Muhammad nih kak, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Al-Abbas, keluarganya Sayyidina Abbas Al-Hashim, Hashim Ibn Abdul Muttalib nih kak, keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon jangan samakan saya kebelah Habib. Enten boleh tak minta hormatin sarang sampean, bukan, tapi ini sudah permintaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Paham tak paham sampean? Enten yu Habib nih tak gila hormat. Saya Habib atau Habib yang lain belum tentu lebih mulia dari sampean. Nika cuma kelampit tok nika imamah, tapi mundur tak bisa kecok. Paham tak paham? Mundur pacudeur Kanjeng Nabi Muhammad. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas nika adalah sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas godin putra namanya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah nika kini Kanjeng Nabi pun dah sepo sobung umur. Tapi Rasulullah nika pernah ngajar dekat sahabat sepo. Abdullah bin Abbas kini nyantre dekat sahabat saya lain. Sahabat kini nyantre dekat sahabat saya lain. Saya benih keluarga Kanjeng Nabi nika keluarga karena sepopona Kanjeng Nabi. Suatu ketika guru datang. Guru nika datang namanya insyaallah Zaid. Zaid nika datang. Atau Hasan bin Sabit dalam riwayat lain. Datang numpak jeren. Karena numpak motor sobung lambe mobil sobung numpak jeren datang. Numpak jeren. Nengalen nika sepupu Kanjeng Nabi nika nengalen guru datang mancung langsung teguk nika jeren nika tonton. Napa ada buna? Dakhu ya benak Abbas, tinggalkan biarkan wahai Abdullah bin Abbas, jangan. Saya ini orang biasa, sampean ini sepupunya Nabi, jangan. Kemudian apa ada buna? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Begini wahai Hasan bin Sabit, abdina ia cerin sarang Kanjeng Nabi untuk memuliakan ulama. Mun beda ulama lebet napa disunahkan untuk berdiri. Emul ja'aki beda ustad tanika. Paham tak paham? Mentang-mentang munduk lah. Lip alipun belajar musola gini. Bi kiai na setung masya Allah. Ustad tadi ya ustad kampung nih. Lip alif fathah ba fathah ba nih kalam bu. Lastari lancar Al-Quran ngaji. Kejaba atau madhura maca kitab lancar. Peleman maca Fatihah kiai na. Boh kiai salah sampean. Mak labengan nih kah? Kak ustad tak banyak. Banyak. Kurang ajar ya berarti. Kurang banyak tak banyak nih kah? Sobung saya ngaku. Aslinya banyak nih kah?
Mentang-mentang sudah paham kitab, wah salah. Ya betul, kalau salah itu tetap dinasehati king bedek compokan benih luar. Makanya sampean nikah mun la alim di ilmu, sabe ilmu na sampean mun yaden guru, mun yaden reng sepo. Reng sepo sampean ngocak den tobah, salah kakek yu, anu salah kakek bu, anu Pak salah sampean Pak, anu. Sampean belajar bicara, belajar ngomong, ya ajarin reng sapa deh? Diajarin reng seponan apa ya ajarin pak-pakan nih kah? Hah? Reng sepo. Sini nak, kikin nih umur 2 tahun, umur 1 tahun sampean sini nak. Ini air, ini kucing, becak. Diajari sama orang tua. Setelah sampean lancar bisa bicara, terus ada debat bi reng sepo. Rek kurang ajar nih kah? Paham tak paham? Terus tampiling jangan. Ini yang awas, hati-hati. Akhlak, adab itu yang sudah hilang di zaman sekarang. Zaman HP ini kah akhlak pun hilang. Adab, sopan santun sudah intabih, hati-hati. Dia benar Kanjeng Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak orang masuk surga itu orang yang bagaimana? Apa benar Kanjeng Nabi Muhammad? Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Paling banyak orang yang masuk surga penyebabnya pertama takwa kepada Allah, salat 5 waktu, apa selesai itu husnul khuluq, akhlaknya yang bagus. Dia kak ustaz tasih bagus. Ini kak keluarga Kanjeng Nabi menghormati kiaina. Terus apa kelanjutannya? Kiaina turun ngalak tanah ngak Abdullah bin Abbas esiom. Sepupu Kanjeng Nabi nih kak esiom. Bah, cek esiom. Boleh kini, boleh santrana sampean. Hakada umirna an naf'al bi ahli baiti rasulina. Begini wahai Abdullah bin Abbas, saya diajari untuk mencium tangannya keluarga Nabi Muhammad. Paham tak paham? Udah Habib lebut, lapar wah. Sampean tidak bakal diridhoi sama Rasulullah. Logikanya, sampean gedein anak. Nah, ini nih kali lebut, tak irege ini pak tempak anak sampean. Kira-kira sampean nih ridho tak ridho? Tak ridho pada bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra, saya menyebarkan Islam tidak mengharapkan uang, kata Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sobung umur, oh compoan tabing, benek istana, benek gedung karena neka, tabing. Saya tidak minta bayaran nyebarkan Islam, sampean Islam iman nanti dibalas surga sama Allah. Tak usah sampean abri pese, bukan. Satu saya minta katanya. Allah nyuruh ke Kanjeng Nabi Muhammad suruh sampai akhir ke umatnya. Illal mawaddata fil qurba, sampean cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Sebenarnya muncak orang-orang tak pantas Habib ngucap dento. Karena apa? Takut oh Habib pagilah hormat, bukan. Habib sama kiai bagaikan sayap. Beda kanan, beda seka. Kiai adalah sayap kirinya, keluarga Nabi sayap kanan. Sampean cinta sama habaib, tidak cinta sama kiai, salah. Sampean fanatik ke kiai, tapi becik ke habaib, jen salah boleh. Beda. Manuk sing ngaber sayap setung. Beda. Iki men manuk sampean. Manuk apa? Manuk poter. Ya poter melolo ben malam. Hah? Cucak rawa, manuk guk yang mula kening ada guk nih kah? Ada. Kiai bagaikan sayap kirinya, habaib sayap kanannya. Habib yang bagaimana yang saya ikuti? Kalau masalah habibnya, cintanya habaib semua sah. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang alim, yang tidak alim, saya normal, saya tak normal, ini sampean wajib cinta. Kenapa? Karena di darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Bener darah Fir'aun saya ngalir nih kau ning sampean. Darah siapa? Kanjeng Nabi. Ulama kita cintai, kiai kita cintai karena ilmunya Kanjeng Nabi. Adil tak adil? Adil tak adil? Suatu ketika beda kiai rajoh luar biasa. Ini kan cukup Bib, jam setengah nih Bib. Malah itu bukti malah tahun jeng boleh tak apa-apa. Malah tak toman sampean. Terakhir. Beda kiai rajon di pondok murid banyak ibuan.
Beda habaib atau habib kini dipersilakan Habib sini duduk sini Habib di samping saya nikah tahlil maulid nikah ya ada kiai nikah tapi Habib kini tak ngerti apa Habib tambeng kini nikah emul jaaki pokoknya luar biasa. Setelah bubar ini pernah diceritakan oleh Habib Jindan Jakarta, pernah hadir haul di Pasuruan, insyaallah saya pernah dengarkan cerita beliau. Lah stari de ento emul jaaki Habib nikah bubar kapi ebrik ngakan Habib nikah wak dua lah stari nikah paleman paringin obeng paringin berkat keng tobi Habib nikah tobi dulu merah dulu nangis santren bingung barapa kiai madento tanya kiai apa iyo cong kok tak kira ngetelak pole bi Habib ria engkau nyobi cong teki mak pola Habib ria nggak dekat engkau cong mun ke akhirat siapa lambok sinobi engkau paham. Ternyata kiai semul jaking kok nih kan kok itobi. Paham? Male enggak. Mudang kadang macet sampean beri neka lupa lah elang lah salbut ki. Elang lah. Tapi male enggak Habib recong lagu kok esare hari kiamat bi Habib dia. Kita lihat guru kita, guru besar Indonesia khususnya semua, Kiai Maimun Zubair. Darmah cintanya kepada Ahlul Bait. Darmah cintanya kepada ulama, kepada khususnya habaib. Nyebut lagi kaman habaib cinta habaib napa habaib degi saya ngangkat namanya beliau yang ternyata ngangkat subhanallah. Lihat guru Zaini Abdul Ghani di Martapura, siapa namanya guru sekumpul, tidak ada orang Kalimantan tahu dengan habaib sebelumnya. Ta'oning beliau sempat mengenalkan habaib itu begini, duriah Rasul harus dihormati. Kabeh di Kalimantan hormat sama habaib. Tapi apakah habaib namanya ngangkat? Tidak. Siapa yang ngangkat namanya? Guru Zaini ngangkat, guru sekumpul namanya. Mengangkat namanya tinggi, diagungkan sama Allah, diagungkan sama Nabi Muhammad karena dia menghormati cucunya Nabi Muhammad. Paham tak paham? Paham tak paham? Jadi pada habaib raja kini cek lepele habaib. Mun kederena habaib cek lepele. Tapi mun seetoro aki nikah kudu mun cinta engkau cinta ke Habib nikah engkau tak mele tak norok Habib anapa engkau beda guruna Habib nikah ahlu sunnah wal mun sesi tak saya petoro misalnya beda Habib saya nyelene tak saya toro deki nikah saya nonton Kanjeng Nabi pernah cerita boleh Bib terakhir nih kapon terakhir para labu nih terakhir nih kapon saya paling terakhir dibi paling koncok tibi nih kah boleh pernah ngiding ya malah tak biasa sampai malah tak toman nih kadang kan tuh saya gok lagi. Terakhir di Jakarta ada seorang Sayyid Habib Al-Attos bangsanya Al-Attos lambe nyon sepora nih kah lambe orangnya suka ngepil naudzubillah cek toro akhirnya karena habaib ini punya robitoh punya keluarga semuanya didata. Beda Habib tak bener datengin sarang ketuanya ini. Sini kamu nih tak bener ngepil apa semua. Ngocak napa? Mun Kanjeng Nabi tak ridho engkau dek iya baru ambu boleh. Tapi mun Kanjeng Nabi tak datang ke engkau tak kira ambung kok katanya. Ngamuk orang habaib saya lain robito. Subhanallah. Dari ucapan seperti itu Kanjeng Nabi malam datang tepat tedung mabuk tedung emperana masjid. Nika cerita boleh dari sepupu pona tibi. Tedung emperana masjid Kanjeng Nabi orang nikah Habib nikah teriak ya Rasulullah sampean ridho mun bula mabuk karena nikah nantang malahan subhanallah malam datengin Kanjeng Nabi Muhammad napa debuna engkau tak ridho tempak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sokona tempak engkau tak ridho nak engkau tak ridho tempak jeke dari tedung sakit sokona sampai semakin cingklang tempak Kanjeng Nabi tapi apa balasannya orang nikah manti pengucap jadi walina Allah Subhanahu wa taala. Pas ambu mimpi Kanjeng Nabi langsung dituntun sama Nabi Muhammad, ambu jadi walina Allah Subhanahu wa taala semakin terkenal di Jakarta. Sepokin tak pernah keluaran orangnya. Todus tako. Tapi mun ngucap mandi pengucap nih. Lain, Pak. Nikah si nonton Kanjeng Nabi Muhammad. Mun baabeun sama panjenengan siapa si nonton? Kanjeng Dimas si nonton sampean. Oh ini Kanjeng Dimas sampean. Dan nih keluar obeng, keluar cair. Tonton gak sampean. Nah itu intinya sampean solawat, cinta Nabi Muhammad, cinta keluarga Nabi Muhammad, wa qiraatil Quran
dan yang terakhir membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, nanti di hari kiamat Al-Qur'an bakal datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Amin Allahumma. Semoga yang hadir semuanya diberkahi oleh Allah, diberi syafaat Nabi Muhammad, yang sakit disehatkan, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Majlis Riyadul Mustafa, berkat ulama kita yang hadir, berkat para habaib. Amin Allahumma. Amin. Nika sawsif sinatina sampai aki. Yon saporang berde salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.